Hey guys, vlog na naman naman ngayon. Chinese. Katapos ko lang kumain guys. Dahil kita nyo naman diba? Katapos ko lang kumain. Makita nyo yan. Pumunta kayo sa YouTube ko. Sheena. Dalawa kaigaw. Sheena. Trio. Sheena Trio. Sheena Trio. YOT. Guys, gani. Na-make sure day ko. Hi guys. Hi. Hi. Welcome to